যারা বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘোরাফেরার মধ্যে রয়েছেন কিংবা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলে জাতের কি রূপ দেখলাম নাই নজরে স্বপ্ন কয়লালন রাধা মদন মোহন আজ বলবো রাধা মদন মোহন ভাজব গো। আমি এই বলিয়া ব্রজের পথে চলব গো। আমি এই বলিয়া ব্রজের পথে চলব গো। আমি বলবো রাধা, আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো। আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো। আমি এই বলিয়া ব্রজের পথে চলব গো। আমি এই বলিয়া ব্রজের পথে চলব গো। আমি বলবো রাধা, আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো। অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি রাধা কৃষ্ণের রূপ মাধুরী, অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি রাধা কৃষ্ণের রূপ মাধুরী। আমি নয়ন ভরে রূপ মাধুরী হেরব গো। আমি নয়ন ভরে রূপ মাধুরী হেরব গো। আমি বলবো রাধা, আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো। এই না দেহের অন্তিম কালে রাখবো যমুনার জলে, এই না দেহের মৃত্যু কালে রাখবো যমুনার জলে। আমি জয় রাধে শ্রী রাধে বলে ভাসব। আমি বলবো রাধা, আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো। ওম শ্রীমদ ভগবত গীতা অথ গীতার সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান বিজ্ঞানী গণমত। শ্রী ভগবান বাচ ওম ময়া আসক্ত পারথ যোগম জ্ঞানজন মাদাশ্র আসংসায় সমগ্রম যথা জ্ঞাস সিদ্ধস্যেন। সবিক্ষণম ইদং অবক্ষম্যশেষত ইয়াচ্ছাত্তনহয় ভূয়োন্নজ্জতমবিশেষতে মনুষ্যাণং সহস্রেষু কশ্চিৎ তদিষিদ্ধয় ইয়া তথমপি সিদ্ধানং কশ্চিন মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ অভূমিরাপনুলবায়ু ভগবনবুদ্ধিরেব চ অহংকার ইতি অঙ্গে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধ অপর্যয়বেতস্কন্ন প্রকৃতং বিদ্ধি মে পরম জীবভূতং মহমহ यद्धार्यते जगत् एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि त्वधार
अहम कृष्णस्य जगत प्रभवो प्रलयस्तथा मत्तो परतरमन्न किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं कृतं सूत्रेमणिगणायव अमर शुभमुत्सुकन्ते ब्रह्मास्मि सजिशुराय प्रणव सर्वदेशे सन्दद्धे पुरुषं पुण्यगन्ध प्रदीपञ्च तेजस्वी विभावश जीवनं सर्वतेषु तपस्वी तपस्येषु ॐ बीजंगमं सर्वभूतनं विद्धि पार्थोषणादं बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनोऽहं बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामस्मि भरतर्षभः आमे चैव शक्तिकभाव राजसस्यमसच्चे मत्ते विदितानि विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॐ त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावै ऋभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नभिजनाति ममेभ्यो परमं दैवीशा गुणमयि मम माया दुरत्तया मम मे प्रबद्धत्त मामे तन्तरत्ते नमांग दुष्कृतिनमूढ प्रबद्धन्त नराधम माया परितक्ष्यन् आश्रयं भवमाश्रितम् अव चतुर्वेदा भजन्ते मम जना सुकृतिन हरजन आर्तो जिज्ञासुरार्धार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ अमे तेषां ज्ञानिनित्यत्व एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि जिनत्तमं सचम प्रिय अवदारा सर्वे वैते ज्ञानि पद्ममेवतम् आस्थितो संयुक्तत्वममे मनोत्तमं अम्बुहुनाम जन्मनामन्त ज्ञानमं प्रबद्धते वासुदेव स्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभ ॐ कमस्तेस्तिर्दक्षाण प्रबदन्तन्न देवता तं तन्यमस्ताय पकृत्तनेतस्य यो यो yang तनं भक्तश्रद्धार्चितमिच्छति तस्य आचरं श्रद्धं तमेव विदधामः आमसतया सद्भिस्तुराधनम् लभते च तदगमन् मयैव वितरितम् अन्तवत्तो भवन्तेषं तद्भवतल्पमेधशं देवं देवया जानति मद्भक्त्यान्तिमम् ॐ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मा बुद्धा परं भावमजानन्तममव्ययमनन्तम् अहं प्रकाश सर्वस्य युगमाया समवृता मूढोऽयं न विजनाति लोकममजमव्ययम् अम्बेदाहं समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तं वेद न कश्चन ॐ इच्छते स समुद्धरदन्तमयः भारत सर्वभूतानि सन्महं सर्गयन्ति परन्तप ॐ ईशं तत्त्वतं पवं शरणं पन्नकर्मणं ते दन्तमयनिर्मुक्त भजन्ते मं दृढवता अवज्जरवर्णवक्षः मम श्रुत्य दत्ते ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णमद्धत्तं कर्म चाखिलम् आवसाधिभूतदेवं मम साधियच्छन्ते विदो प्राणकालेऽपि च मम ते विदुर्यक्तचेतसा जय राधा माधव राधा माधव प्राण धन हे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे शिव गोस्वामीर प्राण धन जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे सनातन प्राण धन हे
গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে রুগ্ন স্বামীর প্রাণ ধন হে জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে অমিত শ্রী মহাভারত শতশাস্ত্র संहितायां मया सिद्धं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगनामकं सप्तमोऽध्यायः गुरुकृपाहि उत्तम शिव सुंदर गुरु कृपा केवल उत्तम शिव सुंदर गुरु कृपा मधुर 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 गुरु कृपा केवल इदं श्रवण मंगल इदं पठन उत्तम ओम गुरु कृपा है केवल गुरु कृपा है गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही केवल अमेदस्करं परिभ्रष्टं मत्रहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्व तत्प्रसादाद जनार्दन छन्द हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे गोपाल जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे जय केशव माधव श्याम गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे गोपाल हरे जय
তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তমেন চরাচরং তৎপদমদর্শিতমেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ওম গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ওম ধ্যেনমূলম গুরুর্মূর্তি পূজামূলম গুরুর্পদম মন্ত্রমূলম গুরুর্বাক্য মোক্ষমূলম গুরুকৃপা। গোবিন্দ হরে গোপাল হরে জয় কেশব মাধব শ্যাম হরে। গোপাল জয় গোবিন্দ হরে গোপাল হরে গোবিন্দ হরে গোপাল হরে গোবিন্দ হরে গোপাল হরে গোবিন্দ হরে গোপাল হরে জয় কেশব মাধব শ্যাম হরে। জয় গোবিন্দ হরে গোপাল হরে জয় কেশব মাধব শ্যাম হরে। গোপাল হরে জয় ওম নমস্তে গুরবে অস্মিন পাদমপলাস্থলোচনে শ্রীমৎস্বামী জগদানন্দরূপায় সচ্চিদানন্দদায়। ওম নমস্তে গুরবে অস্মিন পাদমপলাস্থলোচনে শ্রীমৎস্বামী অদ্বৈতানন্দরূপায় সচ্চিদানন্দদায়। ওম নমস্তে গুরবে অস্মিন পাদমপলাস্থলোচনে শ্রীমৎস্বামী অচ্যুতানন্দরূপায় শ্রী শ্রীমানরূপাদেবীরূপায় শ্রীমৎস্বামী গুরুনারায়ণানন্দরূপায় শ্রীমৎস্বামী দীপানন্দরূপায় সচ্চিদানন্দদায়। ওম নমস্তে গুরবে অস্মিন পদ্মপলাস্থলোচনে শ্রীমৎস্বামী রামকৃষ্ণরূপায় শ্রী শ্রী রাম ঠাকুরূপায় শ্রী শ্রী ঠাকুর নকুল চন্দ্রজিরূপায় ঈশ্বর পরিরূপায় শঙ্কর পরিরূপায় ত্রৈলঙ্গ স্বামী রূপায় বাবা লোকনাথরূপায় সর্বদেবভ্যরূপায় সর্বঋষিভ্যরূপায় সর্ববৈষ্ণভ্যরূপায় পিতৃভ্যরূপায় মাতৃভ্যরূপায় ভক্তবৃন্দরূপায় সচ্চিদানন্দদায়। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব মধুমাখা এই নাম হরিণে সুধা মাখা এই নাম। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ
কেশব কৃষ্ণ কেশব মধুমখা এই নাম হরিণে সুধামখা এই নাম কৃষ্ণ কেশব জপরে 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 রসনা জপরে 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 রসনা জপরে 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 রসনা জপরে 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 রসনা মধুমখা এই নাম হরিণে সুধামখা এই নাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ পঞ্চকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়ে গচ্ছ পতিতানাং পাবনভ্যো বৈষ্ণব ভূয় নমো নমো মুখাম করোতি বাচন পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরি ইয়াতে কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব পরমানন্দ মাধব পরমানন্দ মাধব পরমানন্দ মাধব দয়াল হরি আমি মম কল্পে পূজা করি এস এস দয়াল হরি কল্পে দয়ালারি দয়মাঝি বিচিত্র আসনাছে বসব বসা আবো আমি নয়ন জলে পাধব আমি কৃষ্ণ চরণ মুছাইব নয়ন জলে পাধব ঈশা ঈশা দয়াল হরি তোমার ভক্তি ডাকে
বিনয় করি এসো এসো দয়াল হরি তুমি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি এসো এসো দয়াল হরি দয়াল এসো হে আসরে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে এসো হে আসরে আসিলে আনন্দ হবে এসো হে আসরে সবার নিরানন্দ দূর যাবে এসো হে আসরে সদানন্দের হৃদয় হবে এসো হে আসরে তাই প্রেমানন্দের হৃদয় হবে এসো হে জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা বাসুদেব শ্রীমৎ ভগবত গীতা অথ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় অভ্যাস যোগ নামকম শ্রী ভগবান উবাচ ওম অনাশ্রিত কর্মফলম কার্যং কর্ম করোতি সসন্ন্যাসী সয়োগী চ ন নিরগ্নির চক্রিয় অব্যং সন্ন্যাসমিতি প্রহুর যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ন হ্যসংন্যস্ত সংকল্প योगी भवति कश्चन अमरोरक्षर मनोर्यगन कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते अमेधा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व न सज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते अमुद्धरेदात्मनात्मनं नात्मानमवसादयत् आत्मैव ह्यात्मन बन्धुर आत्मैव हरिपुरात्मन बन्धुर आत्मात्मनस्तस्य यानावत् यानात्मैवात्मनात्मनो अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रुवत् आमजितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानः ओमिज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्तयुच्यते योगे समालष्ट समकाञ्चन ओम सूर्यर्मित्रारुदासीन मध्यस्थ देशबन्धुष सदस्वापि समावेश समबुद्धिर्विशिष्यते अवयोगी यज्जित् सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः आवश्यचो देशे प्रतिष्ठत्व स्थिरमासनमात्मनो नात्तश्रीतगनातिनीचं च विलाजिना कुशोत्तरम् आवतत्रै एकाग्रं मनः कृत्वा यात चित्तेन्द्रियक्रिया उपाविश्य शून्यञ्जदिगमात्मविश् आवसमङ्काय शिरग्रीवं धार्यन्नचलस्थिर साङ्गप्रेक्षणशिकाग्रं सं दिशच्च अवलोकयन् हम प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थित मनः संयम मम चित्तमयुक्तसितमत्पर आम्यञ्जन्यवं सदात्मानं योगिनियतमानस शान्तिं निर्वाण परमं मत्समस्तम् अधिगच्छति ॐ नत्तस्नातस्त्योगस्ति न च गन्तमनस्नतो न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जन आम्यक्तहार विहारस्य यक्तचेष्टस्य कर्मस्य यक्तस्वप्नबोधस्य योगी भवति दुःखः अमेधा विनियतं चित्तम् आत्मन्यभावतिष्ठते
निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्ते उत्तच्छते तदा अमेधादीपनिवातस्थो नङ्गत सोमस्मृत योगेन यतचित्तस्यञ्जदयोगमात्मनो यत्र परमतचित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यनात्मनि पश्यति सुखमत्तान्तिकां यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं विद्धि यत्र न चैव स्थितश्चलिततत्त्वतः यागलब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचलते अम श्री भगवान वाच अमत्तं विद्या दुःख संयोगं वियोगं योग संजितं सनिश्चयेन वक्तव्य गहनिर्विण्ण चेतसा आम संकल्प प्रमाण कमस्तत्व सर्वनशेषत मनोसेवेन्द्रिय ग्राम विनयम समन्तत ओम शनै शनैरुपरमत् बुद्धिधृति गृहीत्वा आत्मा समस्तं मनः कृत्वा न किञ्चित् विचिन्तयत् यात यात निश्चरति मनः चञ्चलमस्ति ततस्ततो नियमतदात्मन्यवसन्ने प्रशान्तमनसंहीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् आम्यञ्जन्यवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषं सुखेन ब्रह्म संस्पृश्यमत्यन्तं सुखमस्मृति आम सर्वभूतस्तमात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शि अमिमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वभूत स्थितं एवं भजत्येकत्वमस्थितं सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगिमयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति हरिजन सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परममत अर्जुन अम्योहयोगस्तया प्रोक्त सम्येन मधुसूदन एतस्यां नवस्यामि चञ्चलत्वस्थितं स्थिरम् ॐ चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच असंशयं महावहं मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते असंयतात्मना योगो दुष्प्रविविद्यमति विश्वात्मना तु यततः शक्तिमप्युपायते अर्जुन उवाच अयति श्रद्धया प्रीतियोगच्छलितमनस अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति आमकच्छिन्न भयविभ्रष्टच्छिन्न भ्रमीव नश्यति अप्रदिष्ट महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि अव्यथन्मे संशयं कृष्ण चेत्तमर्हस्य शशम् तदन्न संशयस्य चित्तना हिमवदति श्रीभगवानुवाच ॐ पार्थनैवेहनमत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् क्वचित् दुर्गतिं तात गच्छति ॐ प्रपन्नाकृतं लोकम् अनोसित्वा शाश्वती सम शुचिनां सिमताङ्गेः योगो भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मेतदृशम् आम तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं या तते च तद्भूयः संसिद्धो गुरुनन्दन ॐ पूर्वभ्यासनतरेव ह्रियते वसुविष शिक्षाश्रोपयोगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते अप्रयत्नात् यतमनस्तु योगी संसिद्ध केन्द्रेशम् अनेक जन्म संसिद्धस्तते अति परमपदे आप तपस्विभ्योऽधिक योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुन आप योगिनामपि सर्वेषां मादगतरन्तरात्मना श्रद्धवान् भजते मम समेयुक्ततमामता। इति श्रीमहाभारते
शतसहस्राय संहिताय वयासिकम् भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अभ्यासयोगनामकं षष्ठोऽध्याय अम्यदास्करां परिभ्रष्टं मत्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। সাকার হয়ে অপ্রপঞ্চ প্রপঞ্চ অবতরণ, আমি অবতরণ শুধু মানুষ হয়ে যে এসেছেন তা নয়, ভগবান ভক্তের প্রয়োজনে কি কি রূপ ধরেছেন। মৎস্য পূর্ব তুলসী চান করে ভগবানের উদ্দেশ্য প্রদান করে এসে যদি ফুলি হত মত না দেখায় তাহলে ফুলি হত জীবের কি ভগবত সাধন। এগুলি হচ্ছে সাধন। যে কর্মের মধ্যে নিজের মঙ্গল আর মানবের মঙ্গল নিহিত আছে, এই মঙ্গল চক্র কর্মে যারা আছেন তারাই হচ্ছে সাধু।